Habari, hali gani? Karibu katika somo letu la Adobe Audition, na leo nitaendelea kukuelekeza umuhimu wa waveform na multitrack katika Adobe Audition. Tukija upande wa waveform tunaona inabeba audio moja kama hapo unavyoona. Waveform inachukua audio moja, haiwezi ikabeba zaidi ya audio moja. Na umuhimu wa multitrack kwenye Adobe Audition, tunaona multitrack inabeba zaidi ya audio moja. Kivipi? Unaweza labda ukaandaa tangazo lako, kwenye kuandaa tangazo labda ukaingiza na jingle au music background. Katika multitrack ndio inatusaidia kubeba ile, yani zaidi saa audio tofauti tofauti, labda sasa tangazo lako labda umeamua uweke na jingle background. Kwa hiyo ndo mfano kama tunavyoona hapa, labda umeandaa audio yako unaiweka hapo. Haya, unaweza kuchukua background pia ukaiweka hivyo. Kwa hiyo tunaona kwenye multitrack kuna audio mbalimbali, lakini kwenye hii waveform hakuna hiyo audio mbalimbali, ile inabeba audio moja, lakini hii multitrack inabeba zaidi ya audio moja. Kwa leo mi naomba niishie hapa, tukutane katika tutorial nyingine, na uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile YouTube